बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अब जिन महिलाओं को पहले 1000 रुपए मिलते थे उन्हें 1500 रुपए दिए जाएंगे और जिन्हें 1200 रुपए मिलते थे उन्हें अब 1700 रुपए मिलेंगे। इस घोषणा के बाद पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल अंतर्गत कुल्टी के नियामतपुर इलाके में महिलाओं ने खुशी मनाई। उन्होंने एक दूसरे को अबीर लगाया, मिठाइयां खिलाई और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की मेयर परिषद की सदस्य इंद्रानी मिश्रा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। লক্ষ্মীর ভান্ডার 1000 টাকা থেকে 1500 টাকা হয়েছে এবং 1200 থেকে 1700 হয়েছে। আমাদেরকে দেখে বুঝতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার সারা মুখে সবুজ আবির। এটা যেন দোলের আগেই দোল এবং এই সবুজ আবির আর মহিলাদের উচ্ছ্বাস আগামী 2026-এর নির্বাচনের আভাস দিচ্ছে যে এবারেও দিদি থাকবেন মহিলাদের সাথে, মহিলারা দিদির সাথে আছেন, দিদি মহিলাদের সাথে আছেন। জয় বাংলা। বিরোধীরা তো বলছে যে এটা এই ভাতা দিয়ে এভাবে ভোট কেনার চেষ্টা, তার জায়গায় কর্মসংস্থান। কোন বিরোধী? কোন বিরোধী? বিরোধীরা কারা? যারা বিরোধী তারা সবসময় এরকমই বলবে, যে কারণ তাদের কাছে আর কোনো ইস্যু নেই। তারা শুধু এটাই বলবে। যদি সেরকমই হতো তাহলে বিরোধী রাজ্যগুলোতে এইটাকে ফলো করা হলো কেন? মধ্যপ্রদেশ বলুন, অন্যান্য জায়গা বলুন, গুজরাট বলুন, আমাদের দিদির প্রকল্পকে তারা ফলো কেন করছে? মানে ওখানে তারা ফলো করবে আর আমাদের এখানে বাংলায় এসে ক্রিটিসাইজ করবে। জনগণ বুঝে গেছে ভাই, পাবলিক বুঝে গেছে যে যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। জয় বাংলা। জয় বাংলা। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। सलानपुर में उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही दीवार लेखन शुरू होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से अभी विधानसभा चुनाव की तारीख और किसी भी पार्टी की उम्मीदवार सूची घोषित नहीं की गई है। इसके बावजूद बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के समर्थन में दीवारों पर प्रचार लिखा गया है। दीवारों पर 2026 में फिर से विधान उपाध्याय जैसे नारे देखे जा रहे हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधान उपाध्याय जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है, इसलिए लोग उन्हें फिर से उम्मीदवार बनते देखना चाहते हैं। वहीं सलानपुर ब्लॉक तृणमूल के उपाध्यक्ष भोला सिंह ने कहा कि ये पार्टी का आधिकारिक निर्देश नहीं था, बल्कि कार्यकर्ताओं की भावना है। हालांकि खुद विधान उपाध्याय ने कहा कि उम्मीदवार घोषित होने से पहले इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए था। আপনি সবার আবেগে এটা লিখে দিচ্ছে, সবাই জানে দাদা এখানে 3বার নির্বাচন হয়েছে, নেক্সট নির্বাচনে উনি দাঁড়াতে যাচ্ছেন।
জিততে যাচ্ছে, এলাকাতে জিতবে 200%। ও উৎসাহে লিখে দিচ্ছে ছেলেগুলোকে, কাকে বুঝান, কর্মীগুলো তো সব উৎসাহিত আছে ভোটের জন্য। কোনো কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের প্রতি? কোনো নির্দেশ এরকম নেই, কোনো নির্দেশ নেই। কর্মীগুলো যতটা আছে, কর্মী পার্টি যে আম পাবলিক, ওরাও চাইছে কি নামটা লেখা হোক, এই হিসাবে ওরা যেখানে চুন করছে ওখানে নামটাও বলছে লিখছে, ওরা লিখে দিচ্ছে। দাদা, বিরোধীরা এখনো কিছুই করতে পারেনি, নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। সেখানে তৃণমূলের দেয়াল লেখা হয়ে গেল, বলা যায় যে তৃণমূল এগিয়ে। তৃণমূল বরাবরই এগিয়ে আছে, বিধান উপাধ্যায় এগিয়ে আছে, আমাদের দিদি এগিয়ে আছে, আমাদের অভিষেক ব্যানার্জি এগিয়ে আছে। পশ্চিমবাংলায় আমরাই এগিয়ে আছি, বাকি আর কেউ নেই। রেকর্ড ভোটে বারাবণীতে জিতবে এবার। রেকর্ড ভোটে জিতবে, বারাবণীতে রেকর্ড ভোটে জিতবে, পশ্চিমবাংলার রেকর্ড এবার আবার হবে। वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर आसनसोल नगर निगम के सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर है। इस हड़ताल के चलते नगर निगम के 106 वार्डों में गंदगी का अंबार लग गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम पहुंचा और डिप्टी मेयर व MMIC से मुलाकात कर समस्या के जल्द समाधान की मांग की। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा और शाह आलम सहित अन्य नेता शामिल थे। नेताओं ने कहा कि शब बारात के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर सफाई की, लेकिन अब नगर निगम को जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं दूसरी ओर कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से कुल्टी बोरो कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन अध्यक्ष सुकांतो दास ने कहा कि हड़ताल के कारण गंदगी बढ़ रही है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने मांग की कि सफाई कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा कर उन्हें सम्मानजनक वेतन दिए जाए। আজকে আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র সাহেব কাছে আমাদের কাউন্সিলর এসএম মুস্তফা ভাইয়ের সাথে এসেছিলাম দেখা করতে, কিন্তু মেয়র সাহেব নেই, বাইরে আছে নাকি। আমরা তারপরে ডেপুটি মেয়র সাহেবকে পেয়েছি। আপনারা জানেন আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দুটো ডেপুটি মেয়র, তো দুটোই ডেপুটি মেয়র একটাই জায়গায় ছিলেন, তার সাথে MIC-রা ছিলেন। আমরা বললাম কি গোটা আসানসোল আজকে 106 ওয়ার্ডে যেভাবে সাফাই কর্মীরা আন্দোলনে 7 দিন 8 দিন ধরে বসে আছেন, সাফাই হচ্ছে না, মাধ্যমিকে পরীক্ষা চলছে, প্রত্যেকটা স্কুল কলেজের সামনে দেখবেন, মন্দিরের সামনে দেখবেন, মসজিদের সামনে দেখবেন, যেভাবে কাঁচড়া জমা হয়ে গেছে, রাস্তায় কাঁচড়া চারদিকেই ছিড়িয়ে পড়েছে। তার জন্য আজকে আমরা ওনাদেরকে 48 ঘন্টা টাইম দিয়ে গেলাম, চেতনি দিয়ে গেলাম যে আপনারা সাফাই কর্মীদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে সমাধান করুন। যদি না করবেন, আগামী দিন আমরা জাতীয় কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে আসবো আর আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তালা দিয়ে দেবো। তারপরে দেখবো আপনারা কিভাবে কি করবেন। আপনারা আজকে 8 দিন হয়ে গেল, আপনারা চুপ করে ঠান্ডা ঘরে এসি রুমে বসে আছেন, এসিতে গাড়িতে আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনাদের লজ্জা লাগছে না যেভাবে গোটা আসানসোল আজকে নোংরা হয়ে গেছে? আজকে তো তারা মানে কয়েকটা মানুষ রোগ পাবে, রোগ ধরবে মানুষকে, কে দায়িত্ব নেবে? আপনারা কি করছেন? আমরা আজকে চেতনি দিয়ে গেলাম, নাহলে আগামী দিন আমরা ছাড়বো না, আমরা সোজাসুজি আসবো আর এখানে এসে তালা মেরে যাবো। শাহ আলম খান, আসানসোल জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। असम में आदिवासी समुदाय पर हो रहे हमलों के विरोध में आज आसनसोल में आदिवासी समाज की ओर से एक विरोध रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग रविंद्र भवन से रैली की शक्ल में जिला शासक कार्यालय तक पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज के नेता मोतीलाल सोरेन ने बताया कि 19 जनवरी से असम में आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, वहां उन्हें बाहरी बताकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी है और किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है। इस तरह का भेदभाव और अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि असम में आदिवासियों पर हो रहे उत्पीड़न को जल्द रोका जाए। দেখুন, আজকে আমাদের বিক্ষোভ ডেপুটেশন হচ্ছে যে আসামে যে আমাদের আদিবাসীর উপরে যে লাগাতার অত্যাচার চলছে, এই গত 19/1/2026 একটা ঘটনা ঘটাকে সূত্র করে এমন ওখানে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা প্রথম নয়,
এর আগেও বিগত দিনও বারে বারে আমাদের আদিবাসীদের উপরে এই অত্যাচার হচ্ছে। ওখানে কিছু আসামি আছে যারা নিজেদেরকে ওখানকার ভূমিপুত্র মনে করে এবং বাকি ভারতবাসীকে দেশের বাইরের লোক মনে করে। কিন্তু আমরা চাইছি এটা কেন হবে? তাদের ওখানে 30টা ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, আপনার একজনের জীবন চলে গেছে, কত লোক অসহায় হয়ে গেছে, লুটপাট হয়েছে, কত ক্ষতি হয়েছে। আমরা চাইছি যে আসাম সরকার বা কেন্দ্র সরকার যথাশীঘ্র ওদের ক্ষতিপূরণ দিক। যাদের মারা গেছে কিংবা যাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে তাদের সকলকেই শান্তি ফিরে আসুক, তারা যেন নিজের স্থানে বসবাস করুক শান্তিভাবে। এটা আমাদের দাবি। তারা কি সবাই কি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন? দেখুন, ওরা নিজেদেরকেও আদিবাসী বলছে, ওখানকার ভূমিপুত্র বলছে। আমরা যে বই পড়েছি প্রথমে, এই দেশের আদিবাসী বলতে বোঝায় কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা এরা। কিন্তু কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুন্ডা যদি এই দেশের হয় তাহলে আসামে তারা বিদেশি কেন হবে? তারা বহিরাগত কেন হবে? যদি আসামের কোনো ব্যক্তি এখানে এসটি সার্টিফিকেট পেয়ে থাকে, এখানে এসটি সার্টিফিকেট আছে, আসামে অনেক অসমীয়া আছে যারা ওই বড়ুয়া টাইটেল করে, তাদের এখানে বেঙ্গল সরকার এসটি বলে তফসিল করেছেন, নথিভুক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের যারা বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসামে গেছে, ওখানকার হয়তো এখন গেছে। पिछले साल 23 दिसंबर 2025 से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की आशाकर्मी लगातार हड़ताल पर है। आशा कर्मियों का कहना है कि उन्हें मात्र 5,250 रुपए वेतन मिलता है, जो बेहद कम है। साथ ही उनसे ऐसे कई काम कराए जाते हैं जो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं हैं और इसके बदले उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं मिलता। आशा कर्मियों की मांग है कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से उचित मान्यता और वेतन वृद्धि दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज एक बार फिर वे आसनसोल नगर निगम कार्यालय पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी आशा कर्मियों का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कि हम लोग का ये जो हुमकी धुमकी दिया जा रहा है आंदोलन करने के टाइम में कि नहीं, अभी हम लोग जो बैठ करके यहाँ धरना दे रहे हैं, अभी बोला गया ड्राइवर को कि तुम गाड़ी चढ़ा दो। अगर इतना पुरुष सभा के अंदर में ताकत है तो गाड़ी चढ़वा दे, हमारा कोई शस्त्रकर्मी हटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कोई अबला नारी नहीं है। हम लोग भी माँ बच्चा को संभाल करके अपना घर संभालने वाले में का औरत है, एक शस्त्रकर्मी है। लेकिन ये जो मिथ्या कथा बोला जा रहा है, मैं अभी सुने कि आशा दीदी लोग कहीं चावल बांट रहा था, नेता लीडर लोग बोलता है कि आशा दीदी आया था चावल लेने। अगर मीडिया वाला का इतना सच्चा मीडिया वाला है तो आशा दीदी का नाम निकाल कर रखे, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। नहीं तो मीडिया वाला के घर में चावल नहीं होगा, ले गया है अपने नेता, ले गया है अपने, और दीदी को बदनाम कर रहा है। इस बदनाम से दीदी लोग नहीं होगा, हटेगा नहीं, आंदोलन नहीं छोड़ेगा, मरते दब तक आंदोलन चल रहा है और चलेगा, चलते रहेगा। मेरा नाम है राधिका यादव। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SIR मुद्दे पर दायर याचिका का स्वागत करते हुए गुरुवार को दुर्गापुर में तृणमूल समर्थक वकीलों ने जुलूस निकाला। ये जुलूस दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्व पार्षद व पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवव्रत साई ने किया। इसमें जिला परिषद की कर्माध्यक्ष वैशाखी बैनर्जी, युवा तृणमूल अध्यक्ष मनोज चंद सहित कई वकील मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आम लोगों के हित में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। देवव्रत साई ने कहा कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो हमेशा बंगाल की जनता के साथ खड़ी रहती है और संघर्ष ही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है।
ঐতিহাসিক দিন ছিল। যারা তৃণমূলের সৈনিক আছেন, কর্মী নেতাবৃন্দ আছেন, তাদের প্রত্যেকের একটা দিন মনে পড়ছিল 1993 সাল। সেদিনও আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই ছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেন্দ্র করে। নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো ভোটের জন্য আইডেন্টিটি কার্ডে ভোটের জন্য যে আইডেন্টিটি কার্ড, তৎকালীন সরকার যেভাবে মানুষের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলেছিল ভোটের সময়, তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1993 সালে। আবার আমরা দেখলাম আগামীকাল, গতকাল আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের বরণীয় নেত্রী, বাংলার অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই পুরনো রূপে আবার বাংলার গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, বাংলার মানুষকে ভোটাধিকার যাতে কেন্দ্রের সরকার যেভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে বাংলার মানুষকে, সেই মানুষের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে রক্ষার্থে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলাম দিল্লি কাঁপাতে। সুপ্রিম কোর্টে তিনি নিজে নড়লেন। আমরা আইনজীবী হিসাবে আমরা গর্বিত, আমরা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে গর্বিত। আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের নেত্রী, আমাদের সকলের নয়নের মণি, বাংলার মা মমতাময়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1993 সাল থেকে যে আন্দোলন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অধিকার লড়াইয়ের স্বার্থে করছেন, যে আন্দোলন বাংলার প্রতিটা মানুষের স্বার্থে করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নয়, বিজেপি নয়, কোনো কংগ্রেস নয়, সিপিএম নয়, বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের স্বার্থে, ভোটাধিকারের লড়াইয়ের স্বার্থে, ভোটের অধিকারের স্বার্থে যেভাবে তিনি লড়াই করছেন, কালকে সুপ্রিম কোর্টের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ভারত। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश के साथ आज आसनसोल बस और मिनी बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में INTTUC नेता राजू अहलुवालिया सहित ट्रैफिक विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में आसनसोल क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ट्रैफिक ने बताया कि लगभग 99% टोटो का पंजीकरण पूरा हो चुका है और आने वाले महीनों में उन्हें निर्धारित रूट भी दे दिए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। राजू अहलुवालिया ने कहा कि बस और मिनी बस संचालकों को जागरूक किया गया है ताकि वे शहर को जाम मुक्त रखने में सहयोग करें और यात्रियों, खासकर महिलाओं और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वहीं बस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बिजोन मुखर्जी ने सुझाव दिया कि वॉल्वो, SPSTC और इंटर स्टेट बसों को काली पहाड़ी स्थित बस स्टैंड से संचालित किया जाए ताकि शहर में ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। সেপ্টেম্বরে করেছি, তো সেটাতে আপনারা বলেছেন এই টোটোর ব্যাপারে। তারপরে আপনারা দেখেছেন গভর্নমেন্ট, সেই সময় আমি জানিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে টোটোগুলোকে রেজিস্টার করার। এইবার আপনারা দেখেছেন প্রায় 98-99% আমাদের টোটোগুলো রেজিস্টার হয়ে গেছে। সবাই মানে বোর্ড লাগাতে শুরু করে দিয়েছে, যে রেজিস্ট্রেশনের বোর্ড থাকে সেটা লাগাতে শুরু করে দিয়েছে। এইবার এদের রুটটা ফাইনালাইজ হবে, হয়তো কিছুক্ষণ মানে আর কিছু মাস লাগবে। আরটিও, আমরা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হয়তো আপনাদের মতো স্টেক হোল্ডারদেরকেও ডাকা হবে, ডেকে রুটটা ফাইনালাইজ করা হবে, ঠিক আছে? দ্যাট মিনস কি টোটোর ব্যাপারটা আস্তে আস্তে করে আমরা রিজলভ করতে পারছি। আপনাদের একটা গ্রিভেন্স সবসময় থাকে কি আমরা তো মানে রোড ট্যাক্স পে করি বা পারমিট নেয়, রুট পারমিট নেয় ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে, এনারা তো কিছু নেন না। এবার এদেরকেও রেগুলারাইজ করা হয়েছে, এরাও টাকা দেয়, এদেরও রুট ফিক্স করা থাকবে, ঠিক আছে? তো আপনারা ওই গ্রিভেন্সটা রেজ করার আগে আমি বলে দিতে চাই, এবার আপনারা এক এক করে বলতে পারেন, রিপিট করবেন না, যে পয়েন্ট অলরেডি মেনশন করে দিয়েছেন সেটাকে দয়া করে রিপিট। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर कुनस्तोड़िया मोड़ के पास एक ट्रक की टक्कर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने घंटों सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन अब तक ना तो बैरिकेड लगाए गए हैं और ना ही स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इसी लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। घटना में आशीष मंडल नामक युवक की मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा और उसे हाथ में चोट लगी। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। सूचना मिलने पर INTTUC अध्यक्ष राजू मुखर्जी और TMC अंचल सभापति जगन्नाथ सेठ मौके पर पहुंचे और पुलिस व ट्रैफिक अधिकारियों से बात की। प्रशासन की ओर से जल्द बैरिकेड और स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया। प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 बजे तक आवश्यक कार्य पूरा कर लिया। ঘটনা একটা গাড়ি এখানে মানে দাঁড়াইছিল, ওর ওপরে একটা ছেলে যে বসেছিল, সে ছেলেটা হচ্ছে আমারই ছেলে। আমি একটু দূরে ছিলাম, বড় বিস্কুট দূরে, আমার পাশে আর একটা ছেলে ছিল। ওই গাড়িটা আসে, এতে পারে কোনো সাইডে যে হেল্পার থাকে সে ছিল না গো, ও সামনের দিকে অন্য দিকে না ইয়া করে করে বাঁ দিকে চাপায় গাড়িটার ওপরে ও একদম মানে চেপে যাবার পরে যখন কিলি কুচর দেখে যায়, ও দেখতে যাবে যখন নিচে পড়ে যাবো, গাড়িটা আমি চাকা তুলে দেবো, তখন হাত দিয়ে ও ট্রাকটাকে এমনি করে ঠেলে মানে আর কি যাচ্ছে না, ওকে টেনে লেগে করে ঠেলে হাত দিয়ে ধরে দিল, যাতে এটা কোনোরকম সাইড হয়ে পড়ে যায়, ও বেঁচে যায়। হয়তো ট্রাক ধরে ওকে মারামারি কিছু করা নয়, পাবলিক বহু জড়ো হয়ে গেছিলো, রোড জাম করেছিল। হ্যাঁ, আপাতত রোড ক্লিয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখানে বাম্পার খুব দরকার, কারণ এখানে পরপর 4টা অ্যাক্সিডেন্ট, এক মাসে 4টা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেল ছেলে, আমাদের গ্রামেরই ছেলে, বোনেরই ছিল, দুটো গ্রামে। তো এখন আমরা চাইছি যে প্রত্যেক দিনে এই ঝামেলাটা হচ্ছে, এখন দিনের বেলায় লোক বহুত ছিল বলেই তাই সন্ধ্যা হলে মেরে ফেলা যায়। তো সেই জন্য আমরা চাইছি যে বাম্প হোক এখানে, এবং আমাদের যে আগে যে আপনার আইসি ছিল কেনাফাড়ি, উনি দাঁড়িয়ে থেকে বাম্প করতে পারেনি, ওকে নেগলেক্ট করে জোর জবস্তি ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেছে, আমরা বাম্প করবো না, আমরা রোড কমপ্লিট হবে তারপর আমরা বাম্প করবো। আপাতত এখন নির্মাণটা হলো, এখন যা রাইটে আছেন উনি ভারপ্রাপ্ত, উনি এখন আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন যে আমরা কাল 4টার মধ্যে এখানটা সব জন পাম্পের দরকার 3-4টা, আমরা পাম্প আমরা কাজটা করে দিলাম। এখন সব মানে গাড়ি ঘরে ছেড়ে দিচ্ছে, গাড়ি তো আপনার রাস্তায়। জায়গার কি নাম আছে? গুরুস্তরিয়া কাটাবো। আপনার? আমার নাম সুধীর মন্ডল, পঞ্চায়েত। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।